Giraray, mga katiwala, balik po kita digdi sa satuyang programang Serbisyong Legal. Kaibahan man po giraray nindo ako, si Father Attorney Neil Jose C. Aranas. Sa mga nagbubukas pa sana, kan sa inda pong TV, nagbubukas pa sana kan sa indang mga radyo, welcome po digdi sa programang Serbisyong Legal. Pinagdidiskutir niya to bago po kita na maaram sa nagkapirang pagirumdom. Itong topic niya to manunungod po sa adoption. Sinabi ta na it is a legal procedure, not merely administrative, as in pinagdiskutir man niya to na kung sisa itong mga tawong qualified to adopt, as in ngunyan pinagsasaro-saro niya to, sisa itong pwedeng i-adopt, who may be adopted. Yaon na kita sa panglima, saro kan mga qualified na pwede pong i-adopt. Ito pong aki whose adoption has been previously rescinded. Na pinawarang bisa sa adoption. Speaking about rescission or ining inaapod niya itong kansila kan adoption decree, an aki sana na adopti iyo sanaan pwedeng mag-rescind kang adoption bako sa iyang adopter. So, dai po qualified, dai pwede ang adopter na mag-cancela or mag-rescind kang adoption. What the most thing that they can do anyway, later on we will discover that. The best thing that they can do is just to disinherit itong sa indang inadopt. Yung ani ini ang magayon digdi sa provision na ini. So, adopti, iyo ang pwedeng mag-rescind kang contract ba yon? Itong decree of adoption. Pero adopter dae. So the best thing na pwede niyang ang resort niya is just to disinherit na sana. Siyempre, adopti, ang adoption baga is sabi nga ni kayan for the best interest of the child para sa ikararahin nila. Siyempre, siya ang pwedeng mag-rescind in case naka-experience siya in abuses, whether verbal, physical, or sexual assaults or abuses coming from the adopter. So, siya ang pwede mag-rescind. Pero adopter, dae. Yan. Ang pwede niya sa nanggibuhon, di tumang nangayay ni sa kuya, bangang pangayang tinabangan ta ka, inadapta ka nga ni ngeta nga ni maparahay ka, pinaadal ta ka, ngunyan, sisimbag mo pa ako, tigdadaing ugalian mo ako. Di, ang pwede niyang gibuhon, i-disinherit niya sa paagigirarin sa wrong proceedings na dahil siya mamana sa imo pag ikanagadan. Kaya, saro kan mga qualified to be adopted, mga katiwala, itong aki na sa iyang adoption has been previously rescinded. And sunod, itong aki whose biological or adoptive parents, biological parents niya, o nag-adapt sa iya, has died. Provided that no proceeding shall be initiated within 6 months from the time of the death of the said parents. So, magayon man, pakagadan sa nakan magurang, a-applyan mo na nin adoption. So, magayon na may lapse of 6 months bago pwede siyang i-adapt. Siyempre, kung wala na siyang lalo sa biological parents o nag-adapt sa iya gadana, so for the best interest of the child, he can be or he may be or she may be adopted. Tanganing magkaigwa siya nin marahay na future, makapag-adal sa reason by reason of adoption. Now, may nabasa akong sarong kaso, ining kaso po kang Republic versus Toledano. 233 SCRA 9 kang 1994 po ining kaso. So ining kaso pong ini si Paps saro pong former Filipina who became an American citizen shortly after her marriage to an American husband. Nakaagom siya, former Filipina siya, nakaagom siya ng Amerikano. And siya, naka-acquire man kay American citizenship. Gusto niya pong i-adopt digdi sa Pilipinas jointly with her husband, one of her minor brothers.
sarokan mga tugang niya digdi sa Pilipinas. So, he was a former Filipina or Filipino citizen. Now, ang hapot po digdi, assuming that all the required consents have been obtained, could the contemplated joint adoption in the Philippines prosper? Yan. Ang simbag po digdi, iyo, pwede po. Si Pops and her American husband can jointly adopt a minor brother of Pops because she and her husband are both qualified to adopt. On what ground? Si Pops po, so babae, as a former Filipino citizen, can adopt her minor brother. So, provided man po yan under Section 7, Paragraph B and Paragraph I of RA 8552. Ano po ini? So, Domestic Adoption Act of 1998. And, or under Article 184, line